हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्ले कर रही हूँ मराठी सॉन्ग याद लागला गा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे इसको बजाएंगे। पहली लाइन है याद लागला गा याद लागला गा। तो चलिए देखिए देखिए कैसे बजाएंगे इसको। दूसरी लाइन है रंगला तुझे आता याद लागला गा। देखिए इसको कैसे बजाएंगे। अब तीसरी लाइन जो है दोस्तों, वो देखिए कैसे बजेगी। व्यास से होए उस्ताद ये कस्तूरीचा। दूसरी लाइन भी सेम बजेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।